شفنا la migration. Donc d'abord نشوفوا la phagocytose. Les macrophages capables de la phagocytose, capables de faire la phagocytose. Les macrophages, c'est une cellule professionnelle de la phagocytose. كاين بعض الادوار اللي كتعملوا من الماكروفاج مي ماشي بروفيسيونيل فيهم، بحال مثلا لا سي بي ا لا بريزونطاسيون دو لونتيجين. قلنا بانهم اللي كيفشلوا لي سيلول دو ليمونيتي انيم اللي كيفشلوا انهم يقضيو على لونتيجين كيعملوا لي سي بي ا، كيعملوا سي بي ا او سيلول دو ليمونيتي ادابتاتيف. ملي كيعملوا البريزونطاسيون دو لونتيجين تو سامبلومون راه ماشي كاملين بروفيسيونيل دو بريزونطاسيون دو لونتيجين، عندنا لي سيلول دندريتيك هما لي بروفيسيونيل في لا سي بي ا. في لا فاغوسيتوز لي ماكروفاج بروفيسيونيل دو لا فاغوسيتوز، وغنشوفوا واحد الصنف اخر لي سيلول اللي هو بروفيسيونيل في لا فاغوسيتوز اوسي. علاش؟ لانه من بعد غنبقاو نهضروا على بعض لي فينومين، بعض لي بروسيسو، غنبقاو نلقاو غير لي بي ان باغ اكزومبل الرمز شي سيلول، دونك انت ديجا عارفه شنو كتعمل ديك السيلول تما. فهمتوني ياك؟ Donc tout simplement la phagocytose. Alors les macrophages, ce sont des cellules professionnelles à la phagocytose. هاد la phagocytose كتتم في 4 étapes، c'est-à-dire عندها 4 المراحل. La première étape, la migration. هي اللي شفناها قبيله. Donc la migration. La première chose هي la migration. شفنا كيفاش لي ماكروفاج كتهاجر من لي تيسيو انفيكتي من la circulation générale les tissus infectés. Alors la migration du phagocyte. Les phagocytes هي les macrophages ou les cellules اللي كيعملوا la phagocytose كاملين كنسموهم les phagocytes vers sa proie par chimiotactisme. ملي تسمع الشيميوتاكتيزم شنو هما لي موليكول اللي كنليبيغيوهم باش يشكلوا لنا هاد الشيميوتاكتيزم. الشيميوتاكتيزم هو زعما لاتراكسيون، هو انهم كنجذبوا الماكروفاج انها تجي. الميغراسيون باغ شيميوتاكتيزم. الشيميوتاكتيزم هما لي شيميوكين ملي كنليبيغيو دي شيميوكين كما هضرنا هنا في لا ميغراسيون. دونك هنا تكلمنا في لا ميغراسيون اون ا دي كو هاد الماكروفاج هادي اللي هنا راه من مورا لي غولاسيون سيليكتين باش تعمل لنا لي زانتيغرين وتاكد ان وتعمل دي ليزون فورت، زعما شي غولاسيون فورت مع لوندوتيليوم فاسكولير. الوغ باش تعمل واحد ليزون فورت راه خصها توصل بواحد السيتوكين. دونك هاد السيتوكين هذا كيجي سوا من هاد الماكروفاج هادي اللي هاجرت، اللي ديجا هاجرت قبل منا، ولا من لي ماكروفاج ريزيدون، لي ماكروفاج اللي ريزيدون هنا في هاد التيسيو هادي. هاد كاين دي ماكروفاج اللي قلنا كيجيو من لامويل اوسوس، وكاين لي ماكروفاج اللي هما ريزيدون هنا. دونك كيت اكتيفاو بار دي شيميوكين باش كيهاجروا. الوغ سي سا. الوغ اول مرحله سي لا ميغراسيون. ثاني حاجه هي الكابتور دو لا بروا دون اون فاكيول اوندو سيلولير. الوغ ندوزو هنا دونك نشرحوا هادشي شيماتيزي باش نحاولوا نفهموا. الوغ ها الماكروفاج ديالنا، ها لا سيلول بحال هكا جايه بحال هكا. دونك هنا الممبران ديال الماكروفاج غيعمل هنا واحد، غيشكل بحال واحد البير، بحال واحد البياج. دونك هاد شنو اسمه، هاد لا بكتيري غطيح هنا فا طومبي، ها هي ديبريسيون. هاد لا ممبران هذا غيشكل لنا واحد ديبريسيون. هادشي اللي غيخلي الماكروفاج انها طيح فيه. دونك ملي غطيح فيه غيشكل هو الداخل واحد الفاكيول غيخشي فيه هاد البكتيري هادي اللي كتسمى لا فاغوليزوزوم. الوغ عقلوا عليها الفاغوزوم فاغوزوم. ها المرحله الثانيه الكابتور دو لا بروا دون اون فاكيول اندوسيلولير اللي كتسمى الفاغوزوم. دونك باغ اكزومبل الا تحط الكيستيون على هاد الفاغوسيتوز، دونك المرحله الاولى يكفي انك تعقل على هاد الكلمه هادي الميغراسيون. المرحله الثانيه يكفي انك تعقل على الفاغوزوم، لا فورماسيون دون فاغوزوم. دونك اول حاجه اون ديبريسيون كطيح فيها البكتيري، كتدخل لداخل كتشكل لنا واحد الفاكيول، دونك الفاغوزوم كيتسمى الفاغوزوم. دونك الماكروفاج ديجا كتميز بوجود دي زونزيم. لي زونزيم دائما كيكون الدور ديالهم ماشي بالضروره مي ليزوزوم. شنو الدور ديالهم؟ ديغراداسيون. الوغ ليزوزوم سو سون دي زونزيم. الماكروفاج كتميز بوجود دي ليزوزوم، واحد لا فاكيول هنا اللي فيها دي ليزوزوم. دونك هاد الفاكيول هادي كتفيزيونا، صدق كندمج وبيان كتشكل مع هادي كيتلاقاو. دونك كتفيزيونا مع هادي الفاكيول اللي فيها الليزوزوم مع الفاكيول اللي فيها البكتيري كيتفيزيوناو. دونك هاد الليزوزوم هادوما كيديغراديو هاد البكتيري. دونك هاد الفاكيول اللي كتشكل كبيره كتسمى الفاغوليزوزوم. دونك المرحله الاولى الميغراسيون، المرحله الثانيه لا فورماسيون دون فاغوزوم، المرحله الثالثه لا فورماسيون دون فاغوليزوزوم، تو سامبلومون. الوغ نشوفوا هنا. دونك المرحله الثانيه لا كابتور دو لا بروا دون اون فاكيول كتسمى الفاغوزوم تو سامبلومون. المرحله الثالثه ديستريكسيون دو لا بروا،
دونك هنايا هاد لي زونزيم هادوما هنايا دونك هاد لي زونزيم هنا ديستركسيون دو لا بروا هنا كيدمروها هاد لي زونزيم هادو كيقضيو عليها كيوقع على ديغراداسيون ها لي زونزيم donc destruction de la proie grâce à la fusion du phagosome avec les lysosomes tout simplement primaires. Alors les lysosomes sont riches en hydrolase acide qui dégrade pour former un phagolysosome. Donc المرحلة الأولى نعقل على la migration هي la migration. المرحلة الثانية نعقل على la formation d'un phagosome. المرحلة الثالثة نعقل على la formation d'un phagolysosome tout simplement. المرحلة الرابعة formation d'un corps résiduel éliminé par exocytose. L'exocytose هو صافي كنطرحوا شي حاجة. Donc الفورماسيون d'un corps résiduel qui est éliminé par l'exocytose c'est-à-dire كطرح مورا هذيك الشيء اللي تكون كطرحه ما بقى صالح والو. Donc c'est ça هذه هي la phagocytose. Donc on a dit que les macrophages qui aiment la sécrétion, la migration, la phagocytose دابا غنشوفوا واحد الدور important. Donc déjà غتكونوا شفتوه في l'examen c'est la microbicide. La macrophage capable les macrophages capables de produire des molécules toxiques pour les pathogènes. C'est-à-dire la microbicide a la capacité de produire des molécules cytotoxiques pour les pathogènes. Donc la microbicide, c'est tout simplement les macrophages sont capables de microbicide, c'est-à-dire ensemble d'actions qui tuent les microbes. Il y a des actions qui tuent les microbes. Alors, c'est la capacité de produire des molécules, tout simplement, cytotoxiques pour les microbes pathogènes. Alors, tout simplement, la capacité de produire, les molécules cytotoxiques pour les pathogènes. Alors, soit l'oxygène indépendant de l'O2, c'est-à-dire la production se fait بلا وجود ديال O2 indépendante de l'O2, soit la microbicide dépendante de l'O2. وهذه هي اللي مهمة الثانية هذه c'est important. Donc la microbicide tout simplement indépendante de l'O2 شنو هي donc c'est la formation tout simplement ou bien la production des molécules cytotoxiques en absence d'utilisation de l'O2 بلا وجود الO2 كنعملوا la formation des molécules ou bien les macrophages capables de produire des molécules ou bien des molécules cytotoxiques en absence de l'O2 ما كاينش الO2 بلا بيه de molécules antimicrobiens et cytotoxiques telles que بحال les enzymes hydrolytiques بحال le TNF alpha بحال les lysosomes بحال هادشي بحال les lactoferrines donc c'est ça donc بحال هادشي كتبوا donc انا كنعطي التعريف donc par exemple la microbicide indépendante de l'O2 جات في l'examen se réalise par la production donc c'est la production des molécules cytotoxiques pour les pathogènes en absence d'utilisation de l'O2 telles que le TNF alpha, les lysosomes, on a dit que le TNF alpha عقلنا على الدور ديالو شنو هو le TNF alpha c'est important عقلوا على هذا الدور دونك الدور ديالو هو انه كيأكتيفي لي سيلول اندوتيليال باش الماكروفاج باش يتوسعوا يخلي واحد ليسباس بيناتهم باش دوز الماكروفاج هاد لي سيلول هادوما اندوتيليال في الميغراسيون لو TNF alpha الماكروفاج كدليبيغي لو TNF alpha باش يجي هنا ويأكتيفي هاد لي سيلول اندوتيليال باش يخلي واحد البلاصه بيناتهم دونك ريتراكت باش يخلي لي سيلول اندوتيليال ريتراكت انهم يتوسعوا ويخليو لي ماكروفاج انهم يدوزوا لي سيلول ايمينو كومبيتونت ماشي لي ماكروفاج مي لي زوتر كاتيجوري دو سيلول دو لومينيتي احنا غنشوفوهم دونك هو le rôle donc rétraction de l'endothélium vasculaire donc c'est ça on كاتبين هنا de l'endothélium vasculaire et donc augmentation de la perméabilité vasculaire l'augmentation de la perméabilité vasculaire les lysosomes une fois les lysosomes donc dégradation les lactoferrines donc quelques exemples au safi donc la microbicide indépendante de l'O2 il y a la production des molécules cytotoxiques en absence d'utilisation de l'O2 safi. Alors, la microbicide tout simplement dépendante de l'O2. ضروري من الO2 هذه c'est important. Alors est possible grâce à واحد التقنية. Donc هي يمكن أننا نليبيغيو بالوجود ديال الO2. عفوا يمكن أننا نعملوا la production des molécules cytotoxiques grâce à la présence de l'O2. بواسطة واحد التقنية كتسمى burst oxidative بالإنجليزية respiratory burst tout simplement. اكتبوها هذه ما تنساوهاش donc respiratory burst tout simplement. Il s'agit d'une explosion. Donc tout simplement فائض في الO2. كيبقى يتنفس الإنسان بزاف كيبقى يعني يدخل الاكسجين كميه الاكسجين بزاف دونك ديك الاكسجين كيتستافد منه دونك دون اكسبلوزيون اوكسيداتيف او بوسي ريسبيراتوار دونك واحد الفائق دونك il s'agit
d'une explosion oxydative ou bien poussée respiratoire qui permet la production d'intermédiaires réactifs. Donc, هادوما كيشكلونا كيخلونا أننا نبرودويو donc tout simplement bien la production d'intermédiaires réactifs de l'O2 اللي كيتسموا les ROS ou bien de l'azote اللي كيتسموا les RNS. Les RNS, des intermédiaires réactifs de l'azote ou bien des intermédiaires réactifs de l'O2, de l'oxygène. Donc, واخا نعاودوها بصيغة أخرى. Alors, شنو هي la microbicide dépendante de l'O2? C'est la production tout simplement des intermédiaires réactifs tout simplement par grâce à une poussée respiratoire ou bien une explosion oxydative ou bien إذا حالتي مارة الكمية د الأكسجين اللي كتكون زايدة. دونك اذا كانت عند الكميه مناسبه غير اللي كيحتاجها الجسم دونك ما يمكنش ننتجوا هاد لي موليكول سيتوتوكسيك. لا خصنا واحد الكميه د الاكسجين تكون سوبليمونتير زايده. دونك il s'agit d'une explosion oxydative ou bien poussée respiratoire يعني شي حاجه زايده qui permet la production des intermédiaires اخرين réactifs اللي هما سيتوتوكسيك. Des intermédiaires réactifs de l'O2, les ROS, réactifs oxygène, donc concernant l'O2, alors réactifs de l'O2, les ROS, ou bien réactifs des intermédiaires réactifs de l'azote, les RNS. Donc c'est ça, Rijouche. La DCC. Alors la DCC كاينه واحد la cellule tout simplement professionnelle في la DCC. Donc الاخوان شنو قلنا الماكروفاج بروفيسيونيل فاش في لا فاغوسيتوز. لا سي بي ا شكون لي بروفيسيونيل في لا سي بي ا هما لي سيلول دندريتيك. دابا tout simplement جا الدور ديال لا دي سي سي. شنو هي لا سيلول لي بروفيسيونيل في لا دي سي سي؟ لا سيلول بروفيسيونيل في لا دي سي سي هما لي سيلول انكا. لي سيلول انكا تا هما لي سيلول دو ليمونيتي اني. عقلتوا le progéniteur comme un méloïde ou le progéniteur comme un lymphoïde. Le progéniteur comme un méloïde qui va donner les cellules de l'immunité innée. Le progéniteur va donner les cellules myéloïdes. Et le progéniteur comme un lymphoïde va donner des cellules de l'immunité adaptative. Le progéniteur comme un lymphoïde ما كيعطيناش غير les cellules de l'immunité adaptative. كيعطينا حتى واحد لا سيلول ce qu'on appelle la cellule NK. Donc هاد le progéniteur comme un lymphoïde كيعطينا des grandes lymphocytes et des petites lymphocytes. Les grandes lymphocytes منهم les cellules NK ou des petites هما les cellules NK عفوا. Et les petites lymphocytes هما les lymphocytes B ou les lymphocytes T. Donc واخا هما des cellules de l'immunité innée كيشتغلوا في l'immunité innée ولكن le progéniteur comme un lymphoïde هو اللي كيعطيهم. Donc نقراو لا DCC ديالنا. Donc الماكروفاج حتى هي il est capable de faire la DCC, capable de faire هاد العمليه هادي de la DCC. Donc la DCC qu'est-ce que c'est que la DCC? Qu'est-ce que ça veut dire la DCC? C'est la cytotoxicité à médiation cellulaire dépendante des anticorps. عقلتوا قبيله باش قلت لكم بان لي ماكروفاج راه اي حاجه كتستعمل اي حاجه قلت لكم اي معلومه دونك عندها بلاصه دونك بان لي ماكروفاج عندهم دي ريسبتور pour la fraction FC des anticorps عقلتوا عليها دونك لي ماكروفاج tout simplement عندهم دي ريسبتور tout simplement الماكروفاج ديالنا دونك عندها دي ريسبتور pour la fraction FC des anticorps. هاد الريسبتور هادي الماكروفاج عندها دي ريسبتور pour la fraction FC des anticorps. هاد الريسبتور هذا pour la fraction FC كيرتبط مع la fraction FC des anticorps. ها l'anticorps ها la fraction FC ديالو ها la fraction FAB وهاد تحتيه la fraction FC. دونك l'anticorps شنو كيمشي يعمل؟ دونك l'anticorps كيمشي كيرتبط بواحد البكتيري كيعمل لها لوبسونيزاسيون غير كيشدها بحال هكا دونك وكيجي وكتجي الماكروفاج كترتبط مع لا فراكسيون اف سي دي زونتيكور. علاش؟ لانه ديجا عندها الريسبتور بور لا فراكسيون اف سي دونك كترتبط معاه اون فوا كتعرف هاد لي بكتيري دونك كتليبيري دي موليكول سيتوتوكسيك بور توي هاد لي بكتيري هادي ليبيري دي موليكول سيتوتوكسيك. Donc tout simplement les macrophages tout simplement va lier à la fraction FC des anticorps et va libérer des molécules cytotoxiques aux bactéries. Donc, libérer des molécules cytotoxiques dans la bactérie. Donc, la bactérie finit par mourir. Tout simplement. Cette l'عملية هذه شنو كتسمى la DCC. Donc, هاد les phénomènes هذه de la DCC, la cytotoxicité à médiation cellulaire mais dépendant des anticorps.
لونتيكور هو اللي انترميديير بيناتهم، هو اللي وسطي، هو اللي به هو بالمساعده ديالو هو تمت هذه العمليه. دونك تمت لا cytotoxicité à médiation cellulaire dépendante des anticorps tout simplement. Alors est une action par laquelle des cellules immunitaires sont capables d'effectuer de la cytolyse. La cyto tout simplement, mais jamais cytotoxique, donc قصدوا بها cytotoxique, lyse c'est-à-dire هي destruction ou bien dégradation. بحال destruction ou bien dégradation par l'intermédiaire d'anticorps. L'intermédiaire donc d'anticorps, donc l'anticorps هو اللي هنا عمل واحد الدور كي اوبسونيز لي سيلول، هو اللي عملنا لوبسونيزاسيون. دونك لونتيكور كيجي اول حاجه دونك نعاودوا هادشي دغيا واخا انا عارف انكم فهمتوا ان شاء الله. دونك ها لونتيكور كيجي دغيا كي اوبسونيزي واحد البكتيري كيعمل لها لوبسونيزاسيون. عقلوا على هذه العمليه لوبسونيزاسيون. ملي غنبداو نهضروا على لي موليكول دي سيستيم ايمونيتير غنلقاو بانه منهم من هاد لي موليكول كاين لونتيكور. هاد الموليكول كاين لونتيكور، كاين لي زونتيكور اللي كيعملوا لوبسونيزاسيون، كاين لي زونتيكور اللي ما كيعملوش. دابا حنا كنهضروا على لي زونتيكور اللي كيعملوا لوبسونيزاسيون. دونك لونتيكور كيجي كيعمل لوبسونيزاسيون ديال واحد البكتيري، عنده واحد لا فراكسيون فاب هي اللي ارتبط بها مع هاد البكتيري، بقات واحد لا فراكسيون اف سي على برا. دونك كتجي الماكروفاج ديجا عندها دي ريسبتور بور لا فراكسيون اف سي، كترتبط مع هاد لا فراكسيون اف سي الماكروفاج et que de libérer des cellules cytotoxiques pour la bactérie finit par mourir. قلنا شنو هي la cellule les professionnels de la DCC, les cellules NK. Les cellules NK, ce sont des cellules professionnelles de la DCC. Alors tout simplement par l'intermédiaire d'anticorps qui opsonise les cellules à détruire et se liant spécifiquement à des antigènes de surface, et c'est ça, et libérer tout simplement, et libérer des molécules cytotoxiques pour ça. Alors, la bactérie par exemple, les cellules qui عملوا la DCC كامل. la cellule NK هي اللي professionnelle كتبان عندها professionnelle ولا المهم ما عرفتش. les PNN les polynucléaires neutrophiles هذوما. نشوفوا لي غرانيلوسيت فيهم ثلاثه الانواع، فيهم لي بي ان ان وفيهم لي بي ان بي وفيهم لي بي ان او. الوغ لي بي ان ان حتى هما كيعملوا لا فاغوس اللي حتى هما كيعملوا لا دي سي سي. اي اون لي ايوزينوفيل هما لي بي ان او. قلنا لي بي ان ان كاين لي بي ان او هادو هما كيتسموا لي بي ان او. دونك لي بي ان او لي بولينوكليير ايوزينوفيل. Et on a les macrophages, ce sont des cellules qui font tout simplement de la DCC, tout simplement. Et les cellules NK, ce sont des cellules professionnelles. Alors, هادشي اللي خاصنا نعرف. واحد الإشارة الإخوان. Donc les cellules du système immunitaire ou bien les cellules de l'immunité innée tout simplement. بعد نشوفوا les cellules de l'immunité adaptative. من les cellules de l'immunité innée عندنا les macrophages، عندنا les cellules dendritiques، عندنا les granulocytes، عندنا les mastocytes وعندنا les cellules NK. 5. دونك دابا تعطلنا في les macrophages. الاخرين دغيا غندوزوهم. علاش؟ لانه كنتعرفوا على الدور دابا كنشوفوا شنو هو لو برينسيپ اللي كيشتغل به هذا الدور. من بعد في ديك لي سيلول غنقولوا غير كتعمل هاد لا سيلول هادي كتعمل لا دي سي سي، هاد لا سيلول هادي كتعمل العمليه الفلانيه، هاد لا سيلول هادي كتعمل الحاجه. دونك ما غنبقاوش ندوزوهم دغيا ان شاء الله. دونك لي ماكروفاج هي اللي فيها اللي كنشرحوا فيها كيفاش كتعمل. دونك لي ماكروفاج جامعه هاد الادوار كاملين. دونك داكشي علاش كنشرحوا كل دور على حده. دونك لي ماكروفاج سون كابابل. On a dit que la migration, la sécrétion, tout simplement, la microbicidie, la DCC, les macrophages aussi sont capables de déclencher la réaction inflammatoire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire les macrophages sont capables de déclencher la réaction inflammatoire? Donc, tout simplement, les macrophages, l'activation des macrophages tissulaires par la phagocytose. Donc les macrophages tout simplement, je vous fais la migration, je vais derrière. Donc la migration tout simplement, les macrophages دخلوا لهنا. Donc la migration هي دخلت لهنا. Donc شنو on a dit ملي كنا كنهضروا على لي نود لامفاتيك وهذه كنا كنقولوا فوقاش كيتاكتيفاو لي سيلول، فوقاش ملي تسمعوا واحد لا سيلول ايمونيتير تاكتيفات حتى كتلاقى مع لونتيجين. اذا ما قصتش في لونتيجين ما يمكنش يتاكتيفا. دونك هي كتدخل لهنا كتقيس في لونتيجين كتعمل له الفاغوسيتوز. دونك كتاكتيفا l'activation du macrophage par la phagocytose. C'est la première chose. Donc tout simplement après شنو؟ donc après tout simplement l'activation كتقول راه هنا كاين. دونك كتليبيري دي سيتوكين اي دي شيميوكين. هي ليبيراسيون دي سيتوكين اي دي شيميوكين. لي ماكروفاج هي هنايا سوا ريزيدون سوا اللي جات لنا هنا. دونك ها لا سيركولاسيون جينيرال
à la circulation sanguine, à la circulation tout simplement générale, ou bien la circulation sanguine, ou bien la circulation périphérique, نفس signification. Alors tout simplement, soit le macrophage اللي déjà migrات هنا, اللي déjà هجرت هنايا, soit les macrophages résidents, اللي déjà ساكنين في هذا التيسيو هادي. حيت قلنا جوج الانواع ديال الماكروفاج, سواء اللي جاو سواء اللي ساكنين هنا. دونك libérer des cytokines et des chimiokines. لأنه الماكروفاج capable de déclencher la réaction inflammatoire. كد libérer des cytokines ou des chimiokines باش يجيبوا باش يactiver ou bien باش يعملوا الشيميوتاكتيزم d'autres cellules, باش يجيو d'autres cellules. soit يجيو les PNN, soit يجيو les PNN, soit يجيو les PNE, soit pour libérer les autres les cellules NK باش يعملوا la DCC. donc libérer d'autres cellules immunocompétentes. Donc va tout simplement libérer des cytokines et des chimiokines pour faire l'attraction des autres cellules immunocompétentes. باش تجيب les autres cellules immunocompétentes, soit tout simplement les macrophages, soit les cellules dendritiques, المهم les autres cellules باش يجيو. داكشي علاش تسمات الماكروفاج va déclencher la réaction inflammatoire, لانها كتعمل هاد الادوار libérer des cytokines, libérer des soit عندهم des effets locaux soit systémiques. تقدر libérer مثلا des molécules اللي غيمشيو حتى لو فوا, تقدر libérer des cytokines اللي غيمشيو par exemple tout simplement l'hématopoïèse, donc pour produire les autres, pour libérer tout simplement le TNF alpha باش activer هاد les cellules endothéliales باش يعملوا الفازو, باش يعملوا لنا l'augmentation de la perméabilité vasculaire. Donc par exemple, donc par exemple, comment les macrophages déclenchent la réaction inflammatoire? Une question. Les macrophages déclenchent la réaction inflammatoire par libération des chimiokines, libérer des chimiokines et des cytokines, tout simplement des cytokines et des chimiokines, pour tout simplement l'attraction des autres cellules, tout simplement, ou bien pour des rôles soit systémiques soit locaux. Par exemple, ملي غتقول انت des rôles systémiques ولا locaux, يعني خصك تذكر باغ اكزومبل ليكزومبل كل وحده فيهم. باغ اكزومبل واحد الغول لوكو اللي غديرو تما, دونك غاد ليبيغي لنا دي سيتوكين. بحالاش هاد لي سيتوكين اللي غاد ليبيغي لنا سيدي لو تي ان اف الفا. لو تي ان اف الفا شنو غيعمل؟ ها واحد الغول لوكو غيمشي اكتيفي لي سيلول اندوتيليال اللي هنايا باش يعملوا لنا لوغمونطاسيون دو لا بيرميابيليتي فاسكولير. Une vasodilatation aussi locale assure l'exsudation plasmatique et la traversée des PNN. Tout simplement, qui عملوا par exemple هاد les vaisseaux sanguins qui توسعوا. هاد المسافة هادي ماشي هي هادي, دونك توسع وقع واحد كبر هنا. هاد الوسع هذا علاش كبر؟ لانه غيجيو دي سيلول كبار اللي ما غيقدوش في هاد البلاصه هادي. بحال لي بي ان ان, لي بولينوكليير, les polynucléaires neutrophiles, le genre de la cellule. Donc une vasodilatation. Mais l'adwar ديالها اللي locaux, le TNF alpha pour tout simplement activer les cellules endothéliales, pour laisser passer ou bien pour permettre le passage pour l'attraction des cellules immunocompétentes باش يدوزو. Donc une vasodilatation tout simplement. Une vasodilatation tout simplement, c'est-à-dire هاد الوسع هذا يكبر. donc une vasodilatation pour venir les PNN باش les PNN يقدروا يجيو عاوتاني. donc c'est ça, هادو من بين الادوار les locaux et des rôles systémiques. Et on a tout simplement des rôles systémiques, donc libérer des cytokines et des chimiokines. donc نقولهم دغيا vite. donc tout simplement libérer des cytokines et des chimiokines باش يمشيو يعملوا des rôles systémiques بحال انهم ياجيو في tout simplement pour augmenter la température corporelle. donc كيمشيو للدماغ كياجيو par exemple في le cerveau pour augmenter la température corporelle tout simplement, c'est-à-dire augmentation de la température corporelle, augmentation de la température corporelle tout simplement, agir sur l'hématopoïèse par les CSF. Donc tout simplement يقدروا يمشيو l'hématopoïèse par les facteurs de stimulation de colonies إذا عقلتوا عليهم. donc هاد les CSF هادوما ce sont des cytokines qui يمشيو l'hématopoïèse باش يكومونديو libérer هاد le genre هاد les cellules, produire par exemple هاد le genre هاد les cellules.
دونك يقولوا باغ اكزومبل ليماتوبويز حنا بغينا هاد لو جونغ هذا، حنا بغينا لي بي ان ان. علاش؟ لانه غنزيدوا لي ماكروفاج، غنزيدوا لا فاغوسيتوز. حنا بغينا لي ماكروفاج بزاف، حنا بغينا لي سيلول انكا دابا. دونك اجير، دونك هادوما سو سون دي effets systémiques. Donc c'est ça ce qu'on appelle déclenchement de la réaction inflammatoire. Une fois تسمع déclenchement de la réaction inflammatoire, libérer des cytokines et des chimiokines pour des effets locaux ou bien systémiques. نعطي واحد l'exemple ديال les effets locaux. Les effets locaux par exemple libérer le TNF alpha pour augmenter la perméabilité vasculaire par une vasodilatation. هادوما يساعدوا. Donc par exemple les effets systémiques, par exemple l'augmentation de la température. Augmentation de la température corporelle, libérer des cytokines pour augmentation de la température corporelle, tout simplement libérer des cytokines pour agir à l'hématopoïèse, ça fait. Donc après tout simplement déclenchement de la réaction inflammatoire, donc les macrophages sont capables de présenter l'antigène ou bien sont capables de faire l'activité CPA, sont capables de faire la CPA. C'est la présentation de l'antigène. Le prof, par exemple, donc les macrophages sont des cellules professionnelles de la phagocytose, mais ils font aussi de la présentation d'antigènes aux lymphocytes TH et TC. Donc TH et TC. ما قالكش راهم professionnels في la CPA, في la présentation de l'antigène, mais ils font aussi, qui diront aussi la présentation de l'antigène tout simplement au TH et TC. قلنا بأن les macrophages ce sont des cellules. On a dit que les macrophages sont des cellules capables de déclencher la réaction inflammatoire. C'est-à-dire commander. Le professeur Ali Waror تحية ليه. Donc qui قلنا c'est le chef d'orchestre. Les macrophages ce sont des chefs d'orchestre tout simplement. C'est-à-dire هما اللي كيكوموندي وزيدوا زيد هادي نقص هادي tout simplement. Donc les cellules de l'immunité adaptative tout simplement عندهم le chef d'orchestre ديالهم tout simplement, ce qu'on appelle tout simplement les lymphocytes T. Alors les lymphocytes T, c'est le chef d'orchestre de l'immunité adaptative. Ce sont des cellules, tout simplement, sont donc des cellules présentatrices d'antigènes, ce qu'on appelle, c'est-à-dire font la CPA, au même titre que les cellules dendritiques. Les cellules dendritiques font de la CPA. C'est ça, tout simplement. Donc, tout simplement, les lymphocytes T, alors on a les lymphocytes T, on a les macrophages. Donc les lymphocytes T محتاجين deux signaux باش تاكتيف. شنو قلنا بان اي سيلول باش تاكتيفا خاصها تقيس لونتيجين، خاصها ضروري تقيس لونتيجين باش تاكتيفا ضده. دونك تو سامبلومون ها لي ماكروفاج جاونا هنا باش يعملوا لا سي بي ا ياك هما هنايا. دونك هاد لي ليمفوسيت تي تو سامبلومون محتاجين دو سينيال باش تاكتيف. اول سينيال كيتسمى لو سينيال دو ريكونيسانس. لو سينيال دو ريكونيسانس شكون كيكون فيه لو تي سي ار اللي كاين عند لي ليمفوسيت تي، لو تي سي ار هذا او سي ام اش محمول عليه ياش محمول عليه لو تو سامبلومون لو بيبتيد. دونك كتدخل لو بيبتيد. دونك ميمكنش تكون لا سي بي ا بلا فاغوسيتوز. دونك لا سيلول كتعمل لا فاغوسيتوز تو سامبلومون، كتشبر ديك البيبتيد اللي كديكراديه لداخل، كتشبر ديك البيبتيد حنا غنشوفوا كيفاش كيتم وكتعرضوا على برا. دونك ملي كتعرضوا على السي ام اش. دونك لو تي سي ار، العلاقه بين تي سي ار و سي ام اش تو سامبلومون سي اون دونك سي لو سينيال دو ريكونيسانس. دونك هاد لي ليمفوسيت تي محتاجين دو سينيال. Le signal de reconnaissance et le signal de co-stimulation. Le signal de reconnaissance et le signal de co-stimulation بين B7 و CD28. Alors قبيله كنا كنتكلموا على ديك لو سيستم CD. ها لو ليمفوسيت تي كيميزهم هاد لو CD28 tout simplement. Donc كيرتبط مع B7 اللي عند لي ماكروفاج. Donc il a besoin tout simplement de deux signaux pour s'activer. Alors le signal de reconnaissance et le signal de co-stimulation. Alors les macrophages, les macrophages, les cellules de l'immunité innée هنا في هاد الجهة. Donc tout simplement فشلوا انهم يديغراديو، انهم يقضيو على هاد البيبتيد. دونك تو سامبلومون دونك الماكروفاج جات وديغراداتو لداخل وخرجته على برا وعرضاتو لي سيلول دو ليمونيتي ادابتاتيف. دونك الماكروفاج كابابل داكتيفي لوتر فولي دو ليمونيتي سكون ابل ليمونيتي ادابتاتيف. دونك اكتيفات لنا لوتر فولي دو ليمونيتي سكون ابل ليمونيتي ادابتاتيف. دونك لي ماكروفاج بيرميت لا كونيكسيون انتر ليمونيتي اني اي ليمونيتي ادابتاتيف. دونك غتلقاوها مكتوبه هنا. دونك انا دابا هنا ما بانتليش. Donc permettre la connexion entre l'immunité innée et l'immunité adaptative.
Donc tout simplement, la reconnaissance, le signal de reconnaissance et le signal de costimulation كيشكلوا لنا واحد المنطقة شنو كتسمى le synapse immunologique. La synapse immunologique tout simplement, ce qu'on appelle انت تقدر تجيبها غير من راسك كنظن. Donc tout simplement, les macrophages ou bien la CPA tout simplement fait avec les lymphocytes T tout simplement deux signaux. Ou bien pour s'activer, les lymphocytes T pour s'activer, donc tout simplement, il a besoin de deux signaux, le signal de costimulation et le signal de reconnaissance. Donc هاد les signaux هادوما كيشكلوا لنا هنا واحد البلاصه، واحد المساحه اللي كتسمى la synapse immunologique. Donc c'est ça. Donc tout simplement, l'interaction implique le TCR du lymphocyte TH. Donc l'interaction implique ضروري خصها وجود le TCR. Le TCR tout simplement des lymphocytes TH, si vous voulez. Le TCR des lymphocytes TH tout simplement implique le TCR tout simplement du lymphocyte TH tout simplement et le complexe peptide CMH2 porté dans la CPA. Ou la CPA, les cellules présentatrices d'antigènes, عندها le CMH2. Il s'agit du premier signal. يتعلق الأمر le premier signal tout simplement de l'activation du lymphocyte TH, tout simplement, c'est le signal de reconnaissance ou de spécificité. Une réorganisation du cytosquelette permet la formation d'une zone donc élargie de contact étroite. Donc tout simplement, le signal de reconnaissance, le signal de costimulation permettent la formation d'une zone qui شكل لنا واحد المنطقة étroite, ce qu'on appelle le synapse immunologique. Donc دابا قادر انك تجبد tout simplement la définition de la synapse immunologique. Donc tout simplement غير انطلاقا من الفهم ديال. Donc le signal de reconnaissance, le signal de costimulation permettent la formation d'une zone, ce qu'on appelle le synapse immunologique. هاد la zone هادي كتسمى le synapse immunologique. Donc tout simplement d'une zone élargie de étroite entre les lymphocytes T et la CPA, ce qu'on appelle la synapse tout simplement immunologique, la synapse immunologique. C'est important. Donc en réalité في الحقيقة كاين واحد لو troisième signal. هادوما ce sont des signaux physiques, c'est-à-dire كيطلبوا واحد الحركة ou bien sont des signaux physiques. كاين واحد le signal chimique tout simplement, ce qu'on appelle le signal de différenciation, ماشي de reconnaissance ou bien de stimulation, c'est un signal de différenciation tout simplement, c'est-à-dire les macrophages